Padahal sholat jangan kesa. Mana bi adikir, mana bi maaf saboran. Atuh jangan kesa. Atuh okor juga. Mun bi tibi entek kamu lekol 2 sampai takeran nguncar are jangan sebut apa. Mun bereng jemaah mun telo lemper cek katuh. Buru jangan tahu amin 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 pas ngabes kau tunjuk macam jaremin basikuan. Mana gerapak pak jadi tak kerikuan. Gijeda pandai rasa dulu. Katuan rumah apa sih Fatihah Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha safwata khalqihi bikamalil akhlaqi wal adab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil hisab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal tuhbina fi taysiri kulli asir fa inna taysirul asir alaika yasir fa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah amma ba'd. Samahat syuyukh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, wa nahussu bidzikri salerana ikhwanina fillah walillah al Ustaz Marhawi juga al Ustaz Zaini juga mantan petinggi Melandingan Timur Taretan Bapak Suwarno juga wabil khusus Epon Kika Entong Sahibul Hajah Bapak Rois Bapak Dian beserta setuju keluarga Sebeten Gulamul Jakin juga keluarga pisan dari Bungatan Karangtengah Sebeten Gula hormatin mempelai berdua saudara Muhammad Rais Kalaban Raja Epon Dian Maidatul Karamah, saya sangat berbahagia. Jamiatul Hadra Al-Fawaidah saya betan kula banggakan. Syukur alhamdulillah para ajunan saat laku semangken betan kaulah sarang para ajunan sedaja sarang para ajunan sedaja bisa apolong lekih nengi kento pangkunan dalam rangka nyempetani oncengan Sahibul Hajah Bapak Dian beserta sedaja keluarga Epon dalam acara Walimatul Arus Potre Epon Siampon Lestari Akad pada hari lagi kira-kira itu Agustus mungkin kemuka hadirah Rabu nah beten gaul sareng para ajunan sedaja Raja Barokah ben manfaatnya gangkui mempelai berdua sayang ke paringi kemampuan kelaban Allah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nabi Allah ngasukanin paring potra-potre tetiap potra-potre solihin solihat paringi kempang usahaan murah racikan jauh dari musibah kalaban balai. Allah hadhihi niyah biniyatil qabul wa husulil masul wa tamami kulli ma'mul wa liniyati lidaf'il balaya wal fitani wal masaibi wal amradi wal syurur wa liniyati li ziyadati mahabbati fillahi wa rasuli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shalawatullah wa salamuhu ngireng beten kawula sareng para ajunan sedaja Nabi Sakidah Nabi Si Agung Kanjeng Gusti Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam juga ndak sedaja keluarga epon dan para sahabat epon. Muka-muka kita sekalian langkung-langkung mempelai berdua ngawliya syafaatul uzma dari beliau, amin Allahumma amin. Para ajunan beten kaula amol cekin banyak sekali kaento dan gula mbok mun basanan ngucap banyak tamu sang kunios karamat padan nggih masjid. Ada tamu nengi kaento katanya katipun apa walimah nengi kenton terutama walimatul arsin walimah perkawinan kento siampun kalampa kan kento terkadang kento terlalu over mun bahasa mangken kenton over talebet nabi akhirnya kento mana nabi HP kento overload jan-jan ini tak muat kan. Selamatan nengi kento juga padahal kenton maling ngageli katipun apa hukuma pas katipun apa jan-jan kesa dampaan nengi kesan. Dadi wal walimatu 'alal ursi mustahabbah nengi kento wal muradu biha nikah ta'amun yutakhadhu lil ursi. Selamatan jan-jan mantenan nengi kento hukuma nengi status hukumnya nengi kento mustahabbah sunnat. Jadi ini dalam syariat saya katakan beda istilahnya mandub, beda istilah mustahab, ada istilah sunnah. Tapi setejana dengan kaentong guna berbeda-beda, tapi tecukna sami. Sunnat. Nyelamatin anak nengi kaento, hukum sunnat. Sewajib ngakat anak. Dan nengi kaento terkadang tak balik. Seolah-olah terkadang itu selamatan pon muntak nyembeli riak sampai tak kerja tak kerta lebat malah otang nih kento nih kelewat batas nungi kento bahaya kan ini kan. Nah Pak Abu ini muntah lebat bahaya orang minum nih kamu segelas mana bisa diladan gula kalau minum satu gelas itu sudah cukup mak minta satembo malet adeng bedeng. Dan ini kento hukum sunnat kento mabede selamatan. Selamatan pun apa? Napa kun berak kento walimatul ursi? Tidak buntan. Selain ini kento juga kento mitorot nikah jumhur ulama kento hukum sunnat. Khususnya menabi kento walimatul ursi walimatul nikah maka bin anak kento sewajib. Selamatan na kento sunnat. Keng cuman nengi kaento wal ijabatu kaento ilaiha wajibatun ay fardu ainin fil asah nyembedenin nengi kaento selamatan nikah mantenan utawa selamatan perkawinan nengi kaento hukum wajib tapi nengi kaento bukan yang bersifat asli tapi kaento masuk furu'iyah beni pada kewajibanna kalaban nikah janjian kesa salat se 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lene kento wajib asal. Lah kewajiban nengi kento nyembadani napa oncengan dalam nikah selamatan mantenan nengi kento kewajibannya bukan seperti nikah fardu yang bersifat asliyah dalam syariat. Kento masalah nikah fardu keng cuman masuk nikah far'iyah cabang dalam syariat. Malah pada ngageli ning kenton. Dadi sing ngonceng nikah sing ngonceng kepanika kewajiban ning sepo pada napa dia ning kento. Sunnat nyelamatin potrena sampun yakat kalaben orang laki saya Muhammad Rais ning kento. Se ionceng dan gula sareng para ajun sedaja mun tak udur syat ning kento hukum wajib. Lain mun pun sakit le oleh anu maman jan-jan nengi kesa tak bisa ne jan-jan kesa punten kewajiban nengi kento kukur napa kutu ikadoin paden bojeng punten
Makanya karena bersifat wajib, mana nabi wajib nengi kain itu Rabu kan bekal laki nengi kain itu kan tak bisa. Padahal sholat kan bekal laki kan tak bisa. Engkau tak bisa bujung duhur je bekelin beun, tak ada ngono paman haji. Lah beda penjelasan tertentu kain itu sekotu kau ningin nengi kain itu. Makanya karena kewajiban mun bapaan yonceng je nyuruh anakan mun ki bapaan sehat. Karena dan gula terkadang kau jangan dengan masyarakat punya anak-anak saparo anak-anak demajong ala kopak ay. Nah dia nih janjian guys, masa tak ada jedah sama sekali nikah dalam kewajiban sebeda di dalam keseharian dengan kanto. Selama masih belum ada udzur syar'i, kanto yang sifatnya kanto emergensi sangat darurat dengan kanto, maka hukumnya kanto wajib fil asah di dalam nikah qaul nikah sahih valid muncepun bahasa makin legitimit nikenton nyun sapura por campur nikenton wala yajibul aklu minha fil ashaban tak wajib ada umpaman janjian kaisa dari nikah selamatan nikah perkawinan kaitin utawa selamatan silain edeur nggih alhamdulillah tak edeur nggih umpaman tak masalah giba king cuman cek tinggal malah tak perasaan kasih ngonceng kan saya kenton lain mau puasa kan lain nengi kenton nikah Prabu sebutan gula hormatin pas seyonceng pas heran nengi kenton lo nengi kenton wa qala Syafi'i tusaddaqul walima ala kulli da'watin li hadithin wa sururin nikah napa kaangkui orang saya kaya orang saya fakir atau saya miskin jangan sampai kenton ele-pele oncongan ring sogi melolo umpaman orang fakir melolo orang miskin itu keliru tak sesuai kalaban titah ning dalam syariat onceng seteja jangan sianu kesa campur aduk pada na SDB nih kan toh saya fakir, saya miskin, saya soki, buruh tani, kuli bangunan dan lain sebagainya nih kesa silakan tapi kalau umpamanya kesa pas itu bid'ah ning kan toh tak kenging ning kan toh menurut syariatnya. Makanya nih kan Islam nih kan pada nak asnanil musti nih dawuh Rasulullah kan sangat pada nih gigi nasoro ya kan gigi nasoro ini kan jangan kayak saratan nih kan muntah ratan bodoh se muncul ke atas bodoh se dulu bersama soro yaki kacet tak kan to ngai kakole loka istilahnya nih kan to Islam itu jangan kayak bersifat nikah sifatnya nikah ajaran nih kan to egalitarian duduk nikah sama rendah berdiri sama tinggi jangan sampai membeda-bedakan jangan sampai status sosial di tengah-tengah masyarakat walaupun itu disadari adanya di tengah-tengah masyarakat nengi kaento masalah salamatan kita usah dan jangan katipun apa Rasulullah kaento para bunyonto akin nih kaento dekat sahabat Abdurrahman bin Auf nengi kaento aulim walau bisyatin asalamet tabaan sanajan bi setong nengi kantong ki okor nengi kantong mana bireng Arab jan-jan wes sambi setong cukup ikat teloe tabe kampai kale mai kantong deng Arab menengi kantong setruk non kerja nengi kantong jan-jan ta oh ning mun budu nembi yang cuman sebiasa dianalogikan jan-jan kesa deka kurban otaba udhiyah nih jangan akikah juga dianalogikan kepada udhiyah dek ka korban nih kasa si ampun mancing si sampurna na jangan selamat dari aib dan lain-lain mun bi muncur cek gue selamatan malah tak aperian kacang gonjangan kan ya ambiin kering umpamanya bila ada jangan muros kau ring si gonjangan tak ring belai nih kenten lah nih kenten tapi aulim walau bisyatin keng cuman tao ning nama pasai pelenjeng ngaki aulem pas aulem rokok ngabik telobal lu sama cuma maaf bening ngucak kayak itu atau orang sabun ngabik sapi kep tagar macam mana buandan yang otang buruk temur de jelau tak ngukor nih terkadang dan ini itu Islam itu tidak memberatkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Necan Allah subhanahu wa ta'ala kaento tak membebankan suatu perintah dek kakabulana janya mah manusia nengikan to illa usaha terkecuali miturut kemampuan mampu jangan ring seket cukup ring seket jangan ring 100 cukup ring 100 tos saya ke 200 maman unjangan 500 bendana ning
ukuran ring 50 kain to kan namun deretake kabeh. Lah ning kain to parlo nek nyampiaki parlo karena banyak masukan masuk tak langkung kain to mana bit sampiaki ning kain to dekik jan pas tale bedeki ya. Lah mangkana jan sanu sak male tak nyandeng hal-hal sekurang sampurna nyangkol lagi hal-hal sekurang sampurna dek kapoto kudu menurut ukuran kemampuan abe kain to idelem nikah beraktivitas apapun termasuk selamatan. Nih kan tuh kan banyak ngatani Pak maaf saburan atani buku kata kaki paling ngelarang paling tinggi subah ini janjian makin buku ini janjian saya ring lebih legend jompo 105 juta teka aki di bilu orangnya kan tak lebur dia aduh udah mah janjian setruk lah ada lah perut colon lah tak ring boleh tanah ngawaden selenger bahaya nih kan oh kerti tak kira tak porup tak cek tak kira tak porup janjian nih guys ngokor miturut kemampuan abe nih kentong wa qalluha nih paling sakonin walima kaento syatun walil mukma tayassar mak orang kaento setak kakongangan nikah jember tak ngaku nikah jemberan da ceke kaento sesuatu yang dapat menggampangkan artinya tidak menyulitkan tak mabrek dek kabar nih kaento masalah persoalan walimah pas katipun apa Nabi kaento selamatan kaento punya pertanyaan dan gula tanya tibi kayak ngajawab tibi Nabi pasan kawan jenengan kan jangan sanu kayak sistem question buat kan boleh ini kaento pas katipun apa Nabi assalam sampai teluare hukum hari yang pertama itu yang wajib hadir untuk hari yang kedua itu sifatnya makruh nomor telok nikah hari yang ketiga nikah metorot nikah debuna ulama sebut hukum haram teluaren tentunya kaento kondisional lain mun raja atau presiden nengi kesak karena unjangan nengi kaento ada tahapan-tahapan kan kaento kondisional tapi mun ngabe-abeen di kelas necan kelas menengah ke bawah mak takar nih kejeng-unjengan tabe nikah asalamet takar teluare dubende sih keman nengi kaento makanya nengi kaento parajunan sebetan kula hormatin nengi kasa hari yang pertama itu yang wajib terus hari yang kedua nikah hukum makruh rabunan nih kan udah tengah hari yang ketiga sifatnya haram mak pas haram nih cancan kaisa Islam sekali lagi tidak memberatkan yassiru wala tu'assiru yassira wala tu'assira ketika sahabat Mu'ad bin Jabal kaento diutus menjadi gubernur kaento di negeri Yaman kalaban Rasulullah ada Bu Rasulullah bean magempang ada kaumat yassiro wala tunaffiru yassiru wala tunaffiru ben magempang ada ke masyarakat jangan sampai membuat masyarakat itu berat dan lari kacau balau pada nasolat jangan kesa mana bi adikir mana bi maaf saboran atuh jangan kesa atuh okor juga mun bi tibi entek mulai kol 2 sampai tekeran nguncar are jangan sobutan apa mun berung jemaah mun telo lemper cek katuh buru jangan tahu amin 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 pas ngabes kau tunjuk macam jaremin basikuan mana gerapak pak jadi tak kerikuan gijede pandai rasa dulu katuan rumah apa sih Fatihah Fatihah apa sekia katan wadeng sedeng nawa boy ini kamu tak sedeng nih sal sal nun nih kenton enggak nih kenton masalah salamatan lagi Allahumma sholli ala Muhammad le kangkui kemanten sedua nengi kadinto jangan kaisa pada Muhammad Rais kaento salah bendian maidatul karomah nengi kaento di hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak di kewajiban pun cek nak nganai jangan nengi kaisa orang pun keluarga kaento masalah jangnya itu sudah habis istilahnya masa nacan sanu kesak kepemudaannya neka kepemudiannya nacan sanu kesak para ben lanceng nikah pun sobung nengi ento karena sobung ada tahapan fase-fase nikah tertentu sahaminun can sanu nengi kesak nih pada orang namun pokok mun umpaman pontengki nengi ento ececai pong ke mate pokok ento
Mun kita cukup umur engki esoroti, maaf saporan cek den kula atani juga. Ki cuman minta tolong ka orang nengi kesan. Kento esoroti mun caca ki umur saminggu caca mate nengi kento. Beni okor nengi kento jangan kesan. Orang yang keluarga saya kento juga harus tahu diri. Mun pun abi ini arakah araji kento orang ben sama cemah. Ini kacuk pada oki kalabun ki bukto jumlu apa. Dan ki tak boleh nih kento jangan maaf sapuran nih kasa bojuk tojuk kakak mau pun sama cuma kento amit. Beda kasus kento nih, beda kasus nih sekat ketian. Dan gula nih kau oleh oncengan nih banyu gelugur nih kento orang kento bini randa. Kan saya berkata careta kan kento kan randa. Kita sebut orang ngamaletaannya mah bau tabu fitnah. Pas ngunceng dan gula nyelamatin perawan, tak langkong nengi kenton ki gula beni dukun jantan gula kesan. Kita orang beratu kia tanah patan jantan gula kesan. Engki banyak gelugur. Nengi temu rabel teo. Beban jenengan mak beda nengi bere kan timin beda nengi kak dinto pokoknya di wilayah kecamatan Bungatan. Engki abdina kento keluarga boleh nengi kesan. Engki sarang putrana sarang putren jangan pas nyap capai marepat tangan nangis nondu. Apa mak nangis orang rea jantan gula nengi kesan. Apa napa beda ponapa mak sa kenton. Punten kenton deki mana bi beda acara pola-pola kenton taretan ki beda ngaku ngena acara makabina masih rencana ngunceng ajunan sa kenton. Oh ki sambil kini kento hak dan kewajiban seorang suami dan istri kan. Oh engki ampun napan mimpi ya nika pelayan orang saya kasih laki punten pas acareta saya kenton manabi abdine kento sareng rakah laki si pertama nih kento tak saya kento memang dari sisi ekonomi nih kento serba kekurangan tapi abdine kento selaku istri dihargai sebagaimana istri yang sebenarnya seutuhnya. Kencoman abdina kento merasa dihargai, merasa disayang. Nengi kento, masa kento, engki, kento laki abdina kento se pertama nengi kento mak takar antara amain kata tangke, entara kasok-sok nengitin compok kento amit. Le engkau antara anu le antara kasok-sok sih biar gak mak takar dan gue tak paham nih kento ki bode ki saya kento tak paham cek biar kasok-sok benjek le takut bede tamu ya tak betantaretan dari sengkok dari ben posangkok ben kan pas tak nemu arah deki engkau mun tak abel subhanallah napa boleh main kata tangke nih kento amit dan gue nih kento merasa dihargai dihormati. Nengi kenton pas semangkin ke janjano sela pun berain mainan BHP yang datang mulai berangkat mari Isa janjano datang setengah 11 kol 12 terkadang bila tanya aki ngus malengus pas nyerbak ke abdine kan neng mari urusan laki-laki nih bini latih dung mari bon ngakan tak ngakan can kok nengi kenton engkih manabi persoalan materi abdine kenton tercukupi malah lebih dari suami yang pertama tapi penghormatan selaku abdina kaento berlebih nengi kaento abdina kaento kehormatan diinjak-injak ternyata warabu sebeten gula hormatin beni persoalan dunia beden cuma lolo deeren enoman ben angkui pak kepuasan ketenangan membangun keluarga ternyata penghormatan antara nikah salah satu pihak di antara keduanya jangan suami dan istri nikah mun ilakonin nangis kento nangis engki abdina paham dida abdina walaupun kento belenceh kento bede terkadang sombong namun abdina kaisa dihormati selaku istri abdina tidak posang le bede namanya mana buk bede kakak oh ki anu ki sekecek kasonge main kata tangke ki anu tikel ekoni enam dan gula kento abdina merasa nyaman napa boleh kan saya kento belanja sampurna penghormatan sampurna nengi kento tambah bahagia tentunya sebaliknya bukan hanya suami istri pun juga seperti itu
mun pasanan di jansiano kek laki di bini jansiano kesak musik masalah mau pangapura para usai betul gula hormatin pangapura lajengan bila musik kan itu alamat nyangsang kan ini kan tak kaya kan itu mun tak kaya ka bukan apa wendenan kita kok tempat tak kaya ka pereng etacuk jansiano bukak nengi kan itu rosak kan makanya gerik sentir kayak biasa mun paman mereng ka temur nengi kan itu diberek kok tuh bereen sentir kan ngabeseki nanti gue lagi ngudah kopian karo mun paman mereng dek beurek nih kan di timur kau tuh beurek akhirnya kau tuh imbang le nyaman terketeran le orang saya kan pak malah mantan aja jangan wak gade lemburun saya kan juga paloros jangan kayak perkara pun loros ki beda tandunga mungkin itu sudah di luar kemampuan abe tapi lah tahun paman cek betuan ki paman agar sot sogon bukak sogon nih kan artinya apa jangan kesa untuk membangun rumah tangga nih unik kayak itu para bu sebutin gula hormatin tapi menabi kayak itu nongkok nengi syariat Allah subhanahu wa ta'ala bekal jamin kesempurnaannya kalaban Allah subhanahu wa ta'ala gila Ustaz Marawi kan ada bu muka-muka tetia keluarga sakinah kayak itu menurut Imam nikah Syekh Yusuf Al-Qardawi nongkok dek ka iman panongkok kaiman ben Islam yang sebenarnya nengi kain teti abi ini alakeh bahasa kasar arakah otabe araji nengi kain to lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ada unsur nafsu yang mendorong nengi dalam abe itu bukan nomor satu tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah ada bu mannakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatallah orang rasa abelah abinih bahasa kasar alakeh nikah bahasa kasar araji arakah karena Allah bening sepo sema kabin sema belah marakah nengikan to karena Allah maka orang jiria bekal ngaule pitulung Allah subhanahu wa ta'ala mun pun ngaule pitulung Allah nengikan to tak kira sangsara tak kira tak jembar ben Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya oleh nikah orang-orang yang berpangkat dan jabatannya tinggi bukan maaf terakhir dari teratur dan gula malita lanceng malah enggak karuan Finlandia kan to Pak salah satu negara sistem pendidikannya di dunia itu terbaik tapi masyarakat nengi kaento penduduknya nengi kaento ratingnya tertinggi kaento yang bunuh diri. Napa orang saya bunuh diri nengi kaento orang saya fakir ben miskin kayak sak melas saya daerah nengi posang tidak pangkatnya tinggi penter jangan kayak rumahnya kayak sak mewah kendaraannya nih kayak jangan serba wah akhirnya nih kayak sambungan dek Allah subhanahu wa ta'ala alon cak dari loteng lantai 10 di hotel di villa dan juga di tebing di nikah jangan kayak di tebing jangan kayak di pegunungan yang curam nih kayak mengakhiri hidupnya kata oleh pitulung dari Allah pas ngocak saya kayak itu apa engkau dah saya sare dunia banyak lah Roma mapan mobil mapan tak orang je pangkat kok tinggi apa boleh saya sarian kok dalam kehidupan makanya nengi kaento wararabu sebetan gula hormatin orang secik-cik nengi kaento sakinah terentem di dalam hidupnya nengi kaento pakun ki setua sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar manabi istilah dan gula masyarakat nengi kaento sekuta pangki mungkin istilahnya kaento tidak terjadi split personality imbang hidupnya antara usolli ben usaha usolli kaento untuk memenuhi hajat hidup kaento rohani matenang alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub orang saya sampung kain rohanina jiwanya saya ngaberdek ke Allah subhanahu wa ta'ala orang saya asojud ke Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menafikan juga kepentingan kain duniawiyah
saya kocak usaha ki salat nih jangan usaha ki cuman kan itu kan usolli bentuk ritual spiritualitinya usaha nih kain to nikah worknya makanya antaranya spirituality and work nikah usaha antara dunia usaha kerja jangan guys tapi bukan untuk kerja saja alakoh aterna atekeng majeng napa jangan guys nikah abani teti napa nyaman teti tukang kaju tukang bangunan dan lain sebagainya itu semuanya itu varian bentuk dari usaha-usaha saja yang penting kan itu halal untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nengi ka ento sing ibu ka jemberen Pak. Mun pira bojong malolo puasa Senin Kemis janjan wae sak empon puasa sunat tekaki napa boleh si wajib bojong tekaki tak usaha. Cek orang ning janjan wae sak beni ada kolen gedeng Pak. Ada gedeng nengi ka ento kolen ibu. Cek sing beli beras nengi ka ento janjan wae sak bulan cek mun tak usaha oleh kamu. Gibada kia si usaha tapi si makom tajrid pada nikah Ki Hasani jangan si Dogiri Ki Hasim jangan Ki Hasim Zaini nengi kaento ibek to kaento munduk nengi Jombang kaento sekut narima amplop jangan tidak punya alamat tapi ditujukan jangan tidak alamatnya pengirim kaento sobung tapi tujuannya deka hadratul marhum nih kaento jelas Berhadaratul marhum kayak bahasa bedai kotak nyanyian kayak kaca kancan kalau mau berbelanja di sini. Nengi kain to berapa? Tidak untuk dirinya sendiri. Nengi kain to saya makom mata jerit. Pada kain to nega Syekh napanya mana Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al Bangkalani nengi kain to makom mata jerit. Pon nengi kain to nikah totak ben Allah Subhanahu wa taala. Mun istilahnya nikah Al Mukarram Ki Haji Zuhri Zaini nengi ka ento pon nikah pantes teti bujuk. Oh nikah bujuk kan? Bujuk nengi ka ento malam mulai dek bingking jam 12 ka ento sampai sopu pakunjuk toju dari bahasa bujuk sampai sopu pakunjuk toju monten gue lebih panjenengan dak bingkeng kol 12 coy banyak meli balian ka jeding mari ke bani ka ongke boleh kerok ngacak kersaleng sampit jelasane kaki tamboi ngajak ki kan ngenten ini makanya guys pujuk latong pujuk nikah, pujuk takir ben sama macem mageru angkuna sampai busop bupak kunjuk toju tormator ke Allah. Badan ning dalam Al-Qur'an Sayyidatuna Maryam ning kaen to ummina nikah Nabi Allah Isa ning kaen to punten. Ning kaen to tak kaluaran ning kamar ning luar kamar ning kaen to beda bungkana korban ning kaen to. Bila pun pada erna ning kaen to lapar cukup bungkan korban ning kaen to kun berai kepak kasa kaen to. Kepak aku lutur kan to buan. Ya Allah nengi kan to. Munten ku lebih panjenengan coba nah bedemungan nyor kepak kan kan. Aku lutur nyarona. Kan nengi kan to. Lah nengi kan to para abu sebeten kula hormatin karomah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ampun cak caritakeun nikah karamatan punya. Ning Quran atau fukeun nengi kan to caritana nikah kabuleuna Allah se karamatnya paringi kamuljaan. Sayyidina Asib bin Barakhiyah singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabak kaento warabu kaento ka Palestina ningi kaento bekta kalaban malaikat Jibril ben malaikat Mikail kaento sebab adua nika Sayyidina Asib bin Barakhiyah di dalam Kutubul Mu'tabarah nih dalam tafsir si bede make buka nyungsang nih pakun bede lah nengi kaento makana nengi kaento mana bi abdina tak kelar ki buni kelas guys usaha tina namen kates malah sana namen kates ki busuk batang ben sambeni kelas cejuk mah pujuk malah tak raja utang sehingga Israel kamu malah Israel aja deki baju mah pujuk neng bira obu elet pelet raja utang jong le dan janjian usaha palesek fotografer ben sama jalan nah
dungo dak abek tibik melolo sanika. Maaf, itu bentuk usaha semuanya, yang penting halal untuk memenuhi hajat hidup. Jangan kesak nikah ngesek nikah padheeren tabuk nikah supaya tak lapar, nikah supaya tak pelkak kan toh buto owek jangan Pak karena nih kan benih kampanye punten monta ada owek aja otak. Tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Tikel sanika bisa awas nih para paupen, cek degendek, cek tokaran yang salah sakoni mah cakor pun sama cuman. Enggak boleh nih jangan tak oleh nih para bu sebetulnya tak kenging Rasulullah yang tak kati kenton. Para sahabat nih kenton tak kati kenton. Cek salah sakoni pegem sih bini. Cek laki salah sakoni saya karkar kacau nih dalam keluarga nih deket. Tiba sabar, jangan kesa usaha nikah pun sidir bener nikah sujud nyoon dek Allah subhanahu wa ta'ala dan gue yakin bakal ngoleh kesempurnaan di dalam membangun keluarga on lawan sehingga Israel bendian enggak on lawan makanya rumah tangga rumah yang penuh dengan tangga-tangga naik on lawan cong naik on lawan kadek kondek takok tapaleset rongsem sianya makain to bibir dedeki on lawan nintek on lawan on lawan depak kia jangan kesak dekat tujuan saya tuju lamun kaento dilakukan setahap demi setahap kirana sabanikah para ajunan sebetan kula hormatin sesempat abdina kaento nyampiaki de para ajunan korang ben lebina muka-muka raja barokah ben manfaatnya sobung mumpun ngauleh keberkatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ngauleh pitulung Allah subhanahu wa ta'ala aduh langoy dalam ode muka-muka ketika ento macam bara ni kadek keluarga nanda ka bapak ben epuna ben cuken langkong-langkong dek ka ma ben bela tatang ke masyarakat muka-muka macam lepah nikah manten sedua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Matur sakelangkung atas teje perhatian nyuwun sapurah menabi beda kacang kolangan utama nada ke para masyayikh para sepuh al fakir sekali lagi nyuwun sapurah saya sebelum batasipun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.